si Sir Luther Romeo Santing. Sir, welcome sa labasan, sir. Atong PCI si Chairperson Board Member representing the Mindanao Farmer Sector. So, dako-dako yun yung scope there. So, whole Mindanao yun, sir. Welcome sa labasan, sir. Ma'am Virgie, Maroy, ma'am, sige na may padalag letter nyo. Salamat kayo sa immediate nga response sa mga letters. So, salamat kayo. Welcome po sa labasan. Next, Mr. Edilberto Dayo. Don't do yan, no? Because, sir, request na talaga niyo, sir. Ikadwa, itong ikuyugan malamo sa ginibigay ninyo o snack dito sa kunin ko dito. Atong Division Chief Claims Adjustment Division. So, klaro kayo. Adjustment Division. Next, Mr. Isagani Timplanza III. Sir, karoon po kita mo, sir. Welcome sa labasan, sir. Next, Mr. Rina Philip Mercaderos. Ay ka, ma'am, no? Nice to meet you, ma'am.